Bíonn lá le Pádraig an an 16 do bhórta. Tarníonn na páistí pictiúr. Tarníonn uisín crit. Tarníonn níomh seamróg mhór glas. Tarníonn róirí bratach na héireann. Daithínse an bhratach glas, bán agus óir. Tarníonn róisín léamh Pádraig. Tarníonn Liam Leprechaun. Tarníonn sa mar Pádraig. Crochan an múnsar na póstéir an mála. Bíonn na póstéir go hálinn. An dairníonn uisín crit. Tarníonn uisín crit. An dairníonn ruairi bratach. Tarníonn ruairi bratach. An dairníonn Liam Leprechaun. Tarníonn Liam Leprechaun. An dairníonn róisín crit. Ní hairníonn róisín crit. An dairníonn róisín naomh Pádraig. Tarníonn róisín naomh Pádraig. An dairníonn ruairi seamróg. Ní hairníonn ruairi seamróg. An dairníonn róisín bratach. Ní hairníonn róisín bratach. An dairníonn sa mar seamróg. Ní hairníonn sa mar seamróg. An dairníonn sa mar Pádraig. Tarníonn sa mar Pádraig. An dairníonn uisín Leprechaun. Ní hairníonn uisín Leprechaun. Imrící ón cluiche. Cad atá imithe? Go maith. Cad atá imithe? Go maith. So here we have Bratach, naomh Pádraig, crit, Leprechaun. Here we have Shamrogue, Parad, Bratach, naomh Pádraig. Cad atá imithe? Go maith. Cad atá imithe? Go maith. Here we have Leprechaun, naomh Pádraig, Parad, crit. Cad atá imithe? Go maith. Bratach, Shamrogue, Leprechaun, naomh Pádraig. Cad atá imithe? Go maith. Cuir an focal I neice leis an pictiúr ceart. Crit. Éiseaus fad, naomh Pádraig. Éiseaus fad, Bratach. Éiseaus fad, Pádraig. Éiseaus fad, Leprechaun. Éiseaus fad, Shamróg. Éiseaus fad. Feagar na ceistena. An dairníonn uisín crit. Tarníonn uisín crit or ní hairníonn uisín crit. Caithintach. An dairníonn ruairi bratach. Tarníonn ruairi bratach. Ní hairníonn ruairi bratach. Caithintach. An dairníonn Liam Leprechaun. Tarníonn Liam Leprechaun. Ní hairníonn Liam Leprechaun. Caithintach. An dairníonn róisín crit. Tarníonn róisín crit.
Ní harnian Roisin crit. She Cahínta. didn't draw a harp. An darníon Roisin naomh Pádraig. Tarnian Roisin neamh Pádraig. Ní harnian Roisin neamh Pádraig. She did draw St. Patrick. Cahínta. An darníon Rory Shamrogue. Tarnian Rory Shamrogue. Ní harnian Rory Shamrogue. Cahínta. An darníon Roisin Bratach. Tarnian Roisin Bratach. Ní harnian Roisin Bratach. Cahínta. An darníon Samar Shamrogue. Tarnian Samar Shamrogue. Ní harnian Samar Shamrogue. Cahínta. An darníon Samar Parade. Tarnian Samar Parade. Ní harnian Samar Parade. Cahínta. An darníon Oisín Leprechaun. Tarnian Oisín Leprechaun. Ní harnian Oisín Leprechaun. Cahínta. Fraguir má ceistena. An darníon Oisín Crit. Did Oisin draw a harp? Sha. Tarnian Oisin crit. He did draw it. An darníon Rory Bratach. Did Rory draw a flag? Sha. Tarnian Rory Bratach. An darníon Liam Leprechaun. Did he draw a leprechaun? Sha. Tarnian Liam Leprechaun. An darníon Roisin Crit. Did she draw a harp? No, she didn't. Ní Tarnian Roisin crit. Tarnian Roisin naomh Pádraig. An darníon Roisin naomh Pádraig. Tarnian Roisin naomh Pádraig. An darníon Rory Shamrogue. Ní Tarnian Rory Shamrogue. An darníon Roisin Bratach. Ní Tarnian Roisin Bratach. An darníon Samar Shamrogue. Ní Tarnian Samar Shamrogue. An darníon Samar Parade. Tarnian Samar Parade. An darníon Oisín Leprechaun. Ní Tarnian Oisín Leprechaun. Tarnian Oisín crit. Tau. Tarnian. I am drawing, or I draw. So here we have, we looked at these before and we're revising them now again. It's the two syllable, so tarringt is the verb to draw. So the two syllable verb. So we look then in this last vowel of the root word tarring, and we have then I, so that's the ending is I father ONN, Tarnian. Tarnian Niamh Crit. An Darnian Oisín crit. An darníon Oisín Crit. Ní harnion Oisín Crit. Ní Harnian Oisín crit. Ní takes a shevu, a H. An Darnian Roisin crit. Ní Tarnian Roisin crit. An Tarnian Roisin crit. It says here, Ní Tarnian Roisin crit. Okay, so these are the endings and how to ask our questions. On Darnian, D takes an Uru, a letter in front of it. We ask the question, on Darnian, Roisin crit, Ní Harnian. So Ní takes a H. So Ní Harnian. The next word will take a H. Okay, so that's for Nay Pádraig. This will be the video for Monday and Tuesday.